السلام عليكم اخوتي، السلام عليكم المتبعين تاعي. كنشكركم وكنشكر المتبعين تاعي جداد. جو فو ريميرسي بوكو. كنسلم عليكم، كنقول لكم برافو، ضربوا على ديننا، ما تخافوش. واحد الموت اللي كاينه، واحد الموت اللي كاينه. نهار اللي كان الجهاد حمزه كان بوحدو وغلب كل شيء وغدرات له مراه. ما تخافوش، النبي صلى الله عليه وسلم جاهد على الجمله راكب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الفيلم نتاع الرساله. دار الفيلم تاع الرساله كنا كنشوفوا غير الجمل كيتمشى، ما كنشوفوش الوجه نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. انت غادي نشوفوه دابا. ناض الرئيس فرنسا توري الوجه نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يسمع مستحيل نشينا مع خويا فاس نغامو ونسيوير النبي صلى الله عليه وسلم يقوا خسر غنت توغا وانتويري ما نثيرينس وتنتويري ثيرينس اخوتي. النبي صلى الله عليه وسلم ملي كان هاجر على الجمله نتاعو ما كناش كنشوفوه ولا شفتوا الفيلم تاع الرساله ولا راكم تبعوا الدين. راه ماشي شي في الحجاب اخوتي، خص تقراو الدين تبحثوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم داروا عليه الفيلم وبصح ما كناش نشوفوه. ملي هرب دخل في الغار، راه جات هذاك كيقولوا لها بعد لاغيني قندعه لاغيني، درت عليه خمره تغطات عليه. كيدوزو العديان كيشوفوا هذاك الغار عليه الخمر، عليه هذاك نتاع الرتيلات، ماشي رتيله الكحله. كيقولوا ما كاينش. النبي صلى الله عليه وسلم ندرك تما. ملي شفناه دخل داك الغار ما شفناهش. ودابا جا واحد البز البرهوش يصوروا هو. انا نهضر عليه، اللي بغى يوقع. كنا كنشوفوا غير ولا بادر علينا، كنا كيغنيو ولا بادر علينا، كتمشى غير داك الجمله هكا. ما كنشوفوش النبي صلى الله عليه وسلم. دومانديو الفيلم نتاع الرساله وتبعوا لي زيستوار نتاع النبي صلى الله عليه وسلم ونتاع حمزه. خص ما يكون بنادم ولا كان راجل يكون راجل، ولا كان مراه. حنا ما غنتبعوش غير الطمع والفلوس، نضربوا على ديننا. انا نهضر اللي عنده شي حاجه يجي يقطعها لي، نهضر على ديني. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. هنقولها لكم وبعدا سمعوا واش كتقول بريزيدان المينيستر نتاع كندا. بغيت نرد عليك ماكرو، انت عنصري، فوزاست راسيست، تان راسيست. وفات بغيت نسمع لكم اخوتي اذا تحسن المينيستر كندا اش كتقول، ابغي نفهمكم. سمعوا، عيطت على هذا كتسقسيه، قالت له اش بانسيتي على ماكرو ملي بغى يدير تصاور نتاع البروفيت محمد. قال لها حنا عندنا الحق نهضروا على البيغتي، وبصح خصنا نحتارموا الناس ونحتارموا لا بلانات. لمن كيقولوا لا بلانات الدنيا ماشي راجل تهضر. قال لها جورناليست رد عليها، قال لها عندنا الحق لي بيغتي بنادم كيما انا دا
نقول اللي بغيت مي خص نحترم ما خصنيش ندوز واحد الدرجه كبيره نختي فيه ولا شي حاجه كما هذا رد على المينيست شوفوا. Oui, bonjour. Monsieur Trudeau, je voudrais vous parler de complètement autre chose parce qu'on vous a posé la question hier très directement et vous n'avez pas répondu. Le président Macron, lui, dit qu'on devrait avoir le droit de se moquer de la religion, qu'on devrait avoir le droit de faire des caricatures du prophète Mohammed. Alors j'aimerais vous entendre, vous, ce que vous pensez là-dessus précisément. Est-ce qu'on peut se moquer de la religion? Est-ce qu'on peut se moquer du prophète des musulmans? Merci Lina. D'abord, nous allons toujours défendre la liberté d'expression. C'est un droit protégé dans nos chartes des droits et libertés. C'est une valeur et un principe fondamental pour toute société libre et nous allons toujours la défendre. Mais la liberté d'expression n'est pas sans limite. On n'a pas le droit, par exemple, de crier au feu dans un cinéma bondé de monde. Il y a toujours des limites. Mais dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres, particulièrement ces communautés, ces populations qui vivent énormément de discrimination encore dans un système. Voilà, خوتي ابري نكملكم اش قال. هاد الجورناليست هاد الجورناليست سقسات برومي مينيستر كندا في الناس ما غاس الدروه هذه قد تسويها النبي صلى الله عليه وسلم ديال الحيوم الناس غندروها نقمين نخس وبصح سرق دايوذان نخس اون فا ريسبكتي لو بابل الناس ان كلشي وبصح منايا وثنتكشا نخس نقداي وذان نقدا الظروف نريسبكتي اون فا ريسبكتي لي جا نقدا وذاني اسوشي القدر اسني لا يوذانا وانتكشا منايا وجيش ما راح واش تقص تسويع دير حيوم الحمد لله ماكرو كيمسا كيدير نعطيكم الهضره. شوفوا اخوتي اللي فرنساويه راه كاين اللي فهمها عرف اللي ما عارفش راه بروميي مينيست تاع كندا اللي با داكور وهذوك اللي يقريو في ليكولات سون با داكور